سلام جايز كما يلخم نلمون كم تلمود حان تبرست فيلم من حيزنا لكم قريبنا زلنا نزا channel حدش انتقوينكم سبسكرايب لايك شير مقواركم عايزنقعوا نابتانا يلون فيلمنا خسق أقروكم فيلمنا تتجمر سامويل غوليفر استبهال أما خلى عد مزركب سب أبستقوسا قول ناي نيويورك أبارتاما كابدوك أسن تتنقحنا عزب كابو دما بصبحيتو استلمد تقواراتو كتسيلو أبت مدردر زلو بامبولاتات انتزاربو من كتسيلو دما أبشاور وشتو خوينو اندا درفن ريوم غوليفر أب نيويورك زلو عبي ناي غازيتا كوبانيا ناي ملأخت كفلو وشتي السرح انت تخون أبتشع جزي دان استبهال حدش سرحتنيا تراخبه غوليفر نايدان حلقو انت تخون بقلطف جن عركي قورم بخال مريتنا دما دارس استبهالت أبتبوتات تسرح قوال نريا غوليفر نعمت الزفكرة زنبرت قوال انت تخون كوين جن حدا معالتي دفيرو فقرو ايتزاربان غوليفر أبتتكال لعصرت عامتات اندا سرح الصنحن تخون كوين جن أبتتكال ما نمسب اي خبرون ولا حجون نايدبدا بديبارتمنت حلاف بمقبار عبيت كم زرخبه تناقير وي يخون بر غوليفر أبصرحو حقو سيكونن مخنياتو نعمتات منم عينت من محياش أي رخبولن أبطا معالت نسا نايسرح ساعات أخير كوز كبلن كله دارسي سوئلان دا سرح تيريا سمعيت دما كم قليل بمئكاب نعا أنا مزرابي وسن كوينيجن كم تستلمده يدانا قرمو باقاتام كابت تربيز حدور قتل عيلو كوز كبل دارسي نايقعزو صحف سرح بمرعي مويو كعب كم زخيل حساب تقرولو غوليفر دما بحسابات سمامعو حدا صحف بمصحف كم زريان كم تقمقمولن نجير ويخيد كابوغن غوليفر كاب انترنت صبو زخونه ناي بلوك صحف كوبي بمقبر لك كم ناي بعلو حيزلا بصبحيتو يمص دارس دما اتو صحف انت تريو ببقعاتو بطعم كم سدنقتلن بولطف دما حدش سرحتو بوم كابو دما اتحدش سرح دما نابير مدا تريانجل كخيدن بزعبا مركبات أف تاريخ بمشتر صحف نخصحفي نيرو غوليفر دما نتاز فتوى دارسي نمدنا أقبل نابونا مخاد أدنا أصحف نمصحف يسمع دارسون كله تزاد لي نجر أماليا بمركب غيرا دما ناب تزد لبوتا لأخذتهم أبتبوتا مسوى صح دما كابزن ليه بوينو كوجعز كم زلوا ينقرو مخنياتو زخدوا اللي جالبا سب ألبا زخون زمنا وجالبا بمخانيو غوليفر دما بينو نابير مدا تريانجل مقعز يجمر أبقعسو دما روبوتات كما يكم سرحو زرق مسيحة اندانبابا موليسو دما بوزحات كوكواتات انداستين اندات زناقعني حلفومو أب موداتا دقاسي وسدو كابوغن هاندبت كاب دقاسي تسمو أب قدمي بتعم حيال زخون معبل اندا مزيري غوليفر دما تدناقيسو بقلطف دما ناي منسافة فخدان تخدنا كابو دما اتا جالبا بتا اول نفاس معبلن توق عمو غوليفر مستا جالبا حابيرو نابل عليه انتشكركر نريوم قصيلون بقلطف يطفئمو بخال امرئتنا دما غوليفر نفسس كاب الساحاتلو ينقحمو سونتو بملو سلسة أسرة من قسقاسي ابيو نسون بتعمي دنقص كابو دما ناب تحتاي انتتري حدا بأكل بتعمى ناشت زخون سبات أبدرتو تطويلهم يريومو بتعمي يدنقز بتعمي دناقر كابو دما نايتو ما ناشتي سبات مرحي إدوارد يبهال بمبال نغوليفر يفالتو نغوليفر أبورو دما بتعم بصحات زخونو أنا عشت سبات نري كابو دما نايتو سبات مرحي إدواردو نغوليفر جاكان يلون تسوعو غوليفر دما يدناقرمو استأثرو لقمد بمبتاس بقلط في لعل بحلمو كم زخونه بمحساب عينو بمدققام اند عمتي خفتو كابوغن إدواردو وتهدراتو بمولوم نتي جاكان أب أنصر نخو علوو يزوم اتقامدوم دما مسناي غوليفر سر بمتحاز مليسوم يودقوو كابو دما مستعابي غاري تأثيرو نابناي ليليبوت سرو منغستي وسدمو بزحاتان عشت زخونو نايتا كتما نبرتي بمقرام نغوليفر انتري ونري قصيلو دما غوليفر كمستتحاز يردا امو نابت نغس بيت منغستي قربا ناي ليليبوت سرو منغستي نغس زخونو دما نغس تيدور يبهالو كابو دما نايت نغس قوالو زخونت ليلتي ماريا دما غوليفر نمنتا كمستأثره نتوت هادراو أزازي إدواردو انتحاتو نسو دما غوليفر كاب صلاعتو منغست استلأخ سلال مخانون بخمس عينت مخنيات كم استأثر دما يملسلا قصيل غوليفر دما اتنغس ابي كم زلو يحتت كابو دما نايت نغس صحاف زخونه جينكس حجي زركبولو ليليبوت استبهالن بعالم دما ابي زخونه هاجر منغستي كم زلو يملسلو ازيغن نغوليفر بتعم مسحق قلتي نيرو بخال امريتنا دما غوليفر اب حدا عبي چاكا تأثير نري ابت چاكا وشت دما حدا هوراليو استبهال عدملك استفردلو اسر يركب كابو دما هوراليو نلئلت ماريا نمرعها
ስለዚ ሓተታ በዚ ምኽንያት ድማ በኤድዋርዶ ከም ዝተኣሰረ ይዛረብ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኤድዋርዶ ናብቲ ጫካ ይመጽእ እሞ ምስ ጉሊቨር ይዛረብ። ጉሊቨር ድማ ብቁልጥፍ ዘይፈትሕዎ እንተኾይኖም ነታ ዝምኩሕላ ሙሉእ ሃገር ተይተረፈት ከም ዘዕንዋ የፈራርሖሞ ኣድጊ ኢሉ ይጸርፎ። ኤድዋርዶ ግን ነቲ ዝበሎ ነገር ከየስተማሰለ ኣድጊ ዝበሎ ነገር ግን ትርጉም ይህቦሞ ንኽልቲኦም ናብቲ ሕርሻ ወሲዶም ካብኡ ድማ ብናይ ጉሊቨር ጉልበት ብምጥቃም ሙሉእ ነቲ ሕርሻ ብቐሊሉ ንኽሓርሶ ይገብሩ። ካብኡ ግን ሃንደበት ካብቲ ቤተ መንግስቲ ናይ መጠንቀቒ ደወል ይጽውዕ። እዚ ማለት ድማ ካብ ናይ ጸልእቲ ሃገሮም ቢሊቪዥያ ጥቃዓት ከም ዝተፈነወሎም ዘመላኽት እዩ። እቶም ወተሃደራት ድማ ብዝተኻእሎም መጠን ነታ ልዕልቲ ንምድሓን እንዳተቃለሱ እዮም። ምክንያቱ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ ብሓዊ ተታሒዙ እዩ። ኤድዋርዶ ድማ ብቁልጥፍ ቤተ መንግስቲ ሃዲሙ ኩሎም ሰብ ነታ ልዕልቲ ንከይድሕንዋ ይዞም። ምክንያቱ ድማ ነታ ልዕልቲ ባዕሉ ብምድሓን ኣብ ቅድሚኣ ድማ ጅግና ንምምሳል እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ሆራልዩ ንጉሊቨር ነታ ልዕልቲ ብቁልጥፍ ንኸድሕና ይሓቶ። ምክንያቱ ኤድዋርዶ ክበጽሕላ ይከኣለን ነይሩ። ጉሊቨር ድማ ብቐሊሉ ናይ ጸላእቲ ወተሃደራት ቆንጢሩ ብምውፃእ ነታ ልዕልቲ የድሕና ኮይኑ ግን እቲ ንጉስ ኣብኡ ተሪፉ ነበረ። እቲ ሓዊ እንዳወስኽ ብምምጽእ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እቲ ህዝቢ ሙሉእ እንትደናገጽ ሕጂ ድማ ጉሊቨር ሽንቱ ብምሻን ነቲ ሓዊ ሙሉእ ብምሉእ የጥፍኦ እሞ ነቲ ንጉስ ድማ ምድሓን ከኣለ። እዚ ዝተመልከተ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ንጉሊቨር ብምጥቃዕ እቲ ንጉስ ድማ ህይወት ስለ ዘድሕነሉ የመስግኖ እሞ ሆራልዩ ሓዊሱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኽልቀቑ ብምእዛዝ ኣብቲ ምሸት ድማ ዓብዪ ናይ ድራር እንጉዶት ንኹሎም ሰባት ጸዊዑ ኣብቲ እንጉዶት ድማ ኤድዋርዶ ካልእ ሰብ ብጅግንነት እንትውደስ ርዩ ብጣዕሚ ይሓርቕ። እቲ ንጉስ ይቕጽል እሞ ንጉሊቨር ካበይ ሃገር ከም ዝመጸ ይሓቶ። ጉሊቨር ድማ ካብ ማንታን ከም ዝመጸ ይምልሰሉ። ኣብቲ እዋን ኩሎም ተዓደምቲ ናይ ማንታን ፕሬዚደንት ክኾን ይኽእል እዩ ብምባል ይሓትዎ እሞ ጉሊቨር ድማ ኣብ ህይወቱ መጀመርታ ግዜ ከም ጅግና ስለ ዝተሰምዖ ብድፍረት እወ ይብል እሞ ናይ ማንታን መፍርሒ ፕሬዚደንት ብምባል ከም ዝጽዋዕ ብድፍረት ይሕሱ። ናይ ሓሶት ታሪክ ድማ ካብ ኤድዋርዶ ወጻኢ ኩሎም ሰባት ይኣምንዎ እሞ ይድነቑ። ብጽባሐይቲ ድማ ናይ ሊሊፑት ህዝብታት ብሓባር ብምዃን ንጉሊቨር ዝኾነ ኣደናቂ ገዛ ይሃንጽሉ። ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ሕጂ ድማ ዝወደቆ ጃልባ ዝደሊ ጉጅለ ብንጉስ ትእዛዝ ንክልኣኽ ይግበሩ እሞ ኣብ ቀጻሊ ድማ ጉሊቨር ኣብ መንግስቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ብምሉኦም ንምስምማዕን ቲያትር ንኽዕብዩ ይገብሮም። ድራማ ንኽሪኡ ድማ ይኸፍተሎም እሞ ኣብቲ ድራማ ድማ ዝርአ እናሰመጠ ዘሎ ናይ ታይታኒክ መርከብ ናይ ህይወት ሓቀኛ ታሪክ እዩ ብምባል ይሕሱ። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ብጉሊቨር ምድናቖም ይቕጽሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኤድዋርዶ እታ መርከብ ክሰምጥ ከላ ብኸመይ ክድሕን ከም ዝኽኣለ ይሓቶ። ጉሊቨር ድማ ሞይቱ ከም ዝነበረን ካብ ሞት ከም ዝተለዓለን ይምልሰሉ። ብኻልእ ምርኢትና ድማ ሆራልዩ እታ ልዕልቲ ክተንቆ እንተኾይና ንጉሊቨር ክሕግዞ ይሓቶ እሞ ጉሊቨር ድማ ይሰማማዕ። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ናብቲ ቤተ መንግስቲ ይኸዱ እሞ ሆራልዩ ናብታ ልዕልቲ ቀሪቡ ካብኡ ድማ ጉሊቨር ተሓቢኡ ሓሪፍ ግጥሚ የንብበሉ። ሆራልዩ ዘንበበሉ ነታ ልዕልቲ ደግሞ እሞ ኣብ መወዳእታ ንሆራልዩ ምፍታው ይጅምር። ይኹን እምበር ብቁልጡፍ ብኤድዋርዶ ተጸዊዓ ተኣቲ። ካብኡ ድማ ኤድዋርዶ ብመንግስቲ ከም ጅግና ዝፍራሕ ናይ ኩናት መራሒ ብምዃኑ ኣቦኣ እውን ንዕኡ ንኽትምርዖ ይደሊ እዩ። ዋላ እኳ ተዘይፈትወቶ ኮይኑ ግን ካልእ ኣማራፂ የብላን። ብኻልእ ምርኢትና ድማ ናይ ጉሊቨር ንብረታት ንኽእልሹ ዝተለኣኸ ጉጅለ ነታ ጃልባ ሓዊሱ ዝተጠቀመሎም ንብረታት ብምሉእ ሒዞሞ ይመፁ። ጉሊቨር ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ይመጽእ እሞ ናይ ሞባይል ስልኩ ኔትወርክ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ምህላው ብጣዕሚ ይሕጎስ። ቀጺሉ ድማ ነታ ሞባይል እንትኸፍታ ካብ ዳርሲ ዝተለኣኹ ብዙሓት ናይ ድምፂ መልእኽታት ይሰምዕ። ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ ሕጂ ጽሑፍ ኢሉ ዝሃባ ጽሑፍ ዝተሰረቐ ምዃኑ ከም ዝፈለጠት ድማ ይርዳእ። ዳርሲ ብጉሊቨር ዘለዎ እምነት ስለ ዝሰኣነት ናይ ቤርሙዳ ናይ ጉዕዞ ጽሑፍ ባዕላ ንምስራሕ ክትብል ንሱ ዝመጸሉ ተመሳሳሊ መንገዲ እንዳመጸት እያ። ጉሊቨር ድማ ናብ ኒውዮርክ ምስ ተመለሰ ከም እትረኽቦ ስለ ዝሓሰበ ዛጥፍኦ ስለ ዝፈልጥ ንዘይ ምፍጣጥ ክብል በዚ ዘለዎ ናብራ ንምንባር ይውስን። ኮይኑ ግን ኤድዋርዶ ብናይ ጉሊቨር ውሳነ ሕጉስ ኣይነበረን። ካብኡ ድማ ናብቲ ንጉስ ይኸይድ እሞ ጉሊቨር ሰላሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮ። እቲ ንጉስ ግን ጉሊቨር ይኣምኖ እየ ብምባል ይሰናበቶ እሞ ንጉሊቨር እቲ ሓድሽ ዋና ጀነራል ማዕረግ ይህቦ። ንኤድዋርዶ ድማ ናቱ ምክትል ይገብሮ። በዚ ዝቐነ ኤድዋርዶ ግን ናይ ሊሊፑት ምክልኻል ስርዓት ብምቕያር ብጸላእቶም ብቐሊል መንገዲ ንኽጥቁዕ ይገብር። ናይ ጸላእቲ ወተሃደራትን ንጉሶምን እዚ ክፍተት ሪኦም ንሊሊፑት ንምጥቃዕ ብቁልጡፍ ብጃልባ ናብ ስርወ መንግስቲ ይቐርቡ። ካብኡ ድማ ናይ ሊሊፑት ስርወ መንግስቲ ናይ መድፍዕ ተኹስታት ምትኳስ ይጅምር። ሕጂ ንዕኦም ጠጠው ንምባል ናይ ጉሊቨር ሓላፍነት እዩ። ካብኡ ድማ ብፍርሒ ናብ ማይ ውሽጢ ይኣቱ እሞ ነቲ መድፍዕ ቦምቡታት ዘሪኡ ምዕናው ይጅምር።
ኣብ መወዳእታ ድማ ጉሊቨር ንቢሊቪዣ ኣሸኒፉ ንሌሊፑት ሃገረ መንግስቲ ነፃ ንኽትወጽእ ይገብራ። በዚ ድማ ናይታ ሃገር ጅግና ይኾን እሞ መላእ ህዝቢ ናቱ ድሌታት ብምምላእ ልክዕ ከም ኣብ ሃገሩ ከም ዘሎ ክስምዖ ይጀምር። ናይታ ከተማ ንባሪ ብምሉእ ድማ ልክዕ ናይ ኒውዮርክ ህዝቢ ዝኽደኖ ዓይነት ኣከዳድና ምኽዳን ይጅምሩ። ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ሰባት ድማ ናቲ ፀጉሪ ስታይል ንኽቑረጹን ማሳጅ ንኽገብሩሉ ይምደቡ። ቀፂሉ ድማ ሓደ ምሸት ኤድዋርዶ ናብ ናይ ልዕልቲ ማርያ ክፍሊ ኣቱሞ መሰሉ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ይኾርዕ። ምኽንያቱ ድማ ናይታ ሃገር መንግስቲ ዳይናን ናትክ ድማ ኣፍቃርኒ ይብላ። እታ ልዕልቲ ድማ ብፍጹም ከም ዘይትፈትዎን ክትምርዖ ከም ዘይትደልን ትነግሮ። በዚ ዝሓረቐ ኤድዋርዶ ናብ ጸላኢ ሃገር ይኸይድ እሞ ነቲ ንጉስ ረኺቡ ከረድኦም ከም ዝኽእል ይናገሮም። ኣብ ናይ ጉሊቨር ጃልባ ድማ ዝረኸብዎ ናይ ሮበርት መስርሒ መጽሓፍ ብምሃብ ይሕግዞም። ንሱ ድማ ነቲ መጽሔት ብምንባብ ዓብዪ ሮቦት ይሰርሕ እሞ ድሕሪ መዓልታት ድማ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ተመሊሱ ናይ መጠንቀቕታ ደወል እንትድውል ጉሊቨር ከምቲ ዝተለመደ ምሳና እሽቲ ሰባት ንሃገሩ ንምህላው ይወፅእ። ይኹን እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዘይተጸበዩ ዓብዪ ሮቦትን ኣብ ውሽጢ ድማ ኤድዋርዶ ይርዮ እሞ ይድንግጽ። ካብኡ ድማ ጉሊቨር ነቲ ሮቦት ንምብኣስን ንምቕታልን እንትፍትን ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ክገብር ኣይከኣለን። ካብኡ ድማ እቲ ሮቦት ንናይ ጉሊቨር ስሩዕ ሒዙ ብምንጥልጣል ስዕረቱ ንኽቕበል ይገብሮ። ኤድዋርዶ ድማ ቀፂሉ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀሉ ሃገር መራሒ ከም ዝነበረ ዝሓሰቦ ንከኣምን ይሓቶ። ጉሊቨር ድማ ሓስዩ ከም ዝነበረ እንትኣምን እቲ ንጉስን እታ ልዕልትን ከም ዝተኸድዑ ይስምዖ እሞ ይሓዝኑ። ካብኡ ድማ ኤድዋርድ ንጉሊቨር ናብ ሓደ ዝተኸልኸለ ደሴት ይልእኾ። ጉሊቨር ድማ ከምኡ ኢሉ እንዳሃለየ ሓንቲ ካብኡ ተዓቢ ህፃን ጓል መፂኣ ተንጠልጥሎ። እታ ደሴት ድማ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾኑ ሰባት ዝነብሩላ እያ ነይራ። እታ ቆልዓ ንጉሊቨር ናይ ባምቡላ ክዳን ብምኽዳን መፃወቲያ ትገብሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለየ ናይ ጉሊቨር ናይ ቀደም መሳርሕቱ ዳርሲ ናብ ቤርሙዳ እንትትመጽእ ከም ናይ ጉሊቨር ዓይነት ዕጫ ይገጥማ። ከም ናይ ሌሊፑት ሃገር መንግስቲ ኣብ ቀልቀል ባሕሪ ትተሓዝ። ካብኡ ድማ ኤድዋርዶ መፂኡ መን ከም ዝኾነ ዝፈልጣ ስለ ዝመሰሎ ብቕልጡፍ ድማ ናብቲ ጫካ ከይዳ ንኽትእሰር ይገብር። ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ድማ እቲ ንጉስን እታ ልዕልትን ሓቢሮም ተኣሲሮም ረኸበቶም። ብኻልእ መሬትና ድማ ሆራልዩ እቲ ንጉስን እታ ልዕልትን ስለ ዝተኣሰሩ ብቕልጡፍ ናብ ዝተኸልኸለ ደሴት ከይዱ ንጉሊቨር ንምምጻእ ጉዕዙ ይጅምር። ሆራልዩ ኣብታ ደሴት ድማ ብፍጹም ብዓይኑ እንኳ ክረአይ ዘይኽእል ንእሽተይ ፍጥረት እዩ። ይኹን እምበር ከም ገለ ኣቢሉ ክበጽሕ ይኽእል እሞ ናይ ባምቡላ ክዳን ዝተኸደነ ጉሊቨር ይረኽቦ እሞ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር የርድኦ። ጉሊቨር ድማ ናይታ ቆልዓ ገዛ እንትርኢ ናይ ሓደ ኣሜሪካ ኣየር ሓይል ኣብራሪ ወተሃደር ዓጽሚ ይርኢ። ስለዚ ድማ ኣብዚ እንድሕር ዘይወፂኡ ሙማቱ ምዃኑ ተረዲኡ ካብኡ ድማ ናይቲ ፓይሎት ፓራሹት ብምጥቃም ብቕልጡፍ ድማ ካብታ ደሴት ምምላጥ ይኽእል። ቀፂሉ ድማ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ይምለስ እሞ ኣብኡ ድማ ብቐጥታ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምኻድ ዳርሲ ከም ዘፍቅራ ይነግራ እሞ ቀፂሉ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣጭበርቢር ዝሃባ ጽሑፍ ድማ ይቅርታ ንኽትገብረሉ ይሓታ። ዳርሲ ድማ ይቅር ትብሎ እሞ ብምቕጻል ድማ ናብቲ ንጉስ ብምኻድ ንኤድዋርድ ድማ ኸይዱ ከም ዝገጥሙን ኮይኑ ግን እዚ ዝገብር ዘሎ ጅግነቱ ንምርኣይ ዘይኮነስ ንሌሊፑት ንምሕጋዝ ምዃኑ ይነግሮም። ካብኡ ድማ ኩሎም ተተሓሒዞም ካብቲ ጫካ ይወፁ። ብጽባሕቲ ድማ ክልቲኦም ፊት ንፊት ጠጠው ኢሎም ንምውጋእ ይዳለዉ። ካብኡ ድማ ጉሊቨር እንድሕር ስዒሩ ኤድዋርዶ ብቕልጡፍ ነቲ ስርዓተ መንግስቲ ነቲ ንጉስ ንኽመልስ ኮይኑ ግን እንድሕር ዘይተሰዓረ ድማ እቲ ግዛኣት ብምሉእ ከም ዘዕንዎ ተሰማሚዑ እቲ ውግእ ይጅመር። ጉሊቨር ድማ ብፍጹም ናይቲ ሮቦት ዓቕሚ ምጽዋር ይስእን። ካብኡ ድማ ሆራልዩ ንዕኡ ንምሕጋዝ ብቕልጡፍ ናብቲ ሮቦት ሸሊኹ ብምእታይ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኤድዋርዶ ብምስዓር ናይቲ ሮቦት ሓይሊ ምጥፋእ ከኣለ። ካብኡ ድማ ጉሊቨር ብቐሊሉ ነቲ ሮቦት ምብታን ከኣለ። ንሌሊፑት ድማ ነፃ ይውፅኣ። ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ብምሉእ ድማ ሓጎሱ እንዳገለጸ ዳርሲ ድማ ሓቢራ ምሕጓስ ትጅምር። እታ ልዕልቲ ድማ ሆራልዩ ብዘርእዮ ጅግነት ተደኒቓ ብቕልጡፍ ንኽትምርዖ ትሰማምዕ እሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስዓም ይጅምሩ። ኮይኑ ግን እዚ ስቑኢሉ ክርኢ ዘይከኣለ ኤድዋርዶ ነታ ልዕልቲ ብምጭዋይ ኣፈራሪሑ ይሕዛ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ማርያ ንኤድዋርዶ ብምጥቃዕ ዓርሳ ምክልኻል ከኣለት። ካብኡ ድማ ዳርሲን ጉሊቨርን መጀመርታ ግዜ ይሰዓሙ። ቀፂሉ ድማ ናይ ቤልጅ ሃገር ንጉስን ናይ ሌሊፑት ንጉስን ምብኣስ ይጅምሩ። ጉሊቨር ድማ ናብ ማእኸሎም ብምእታይ ጠጠው የብሎም እሞ ብፍጹም ጓንፂ ንማንም ከም ዘይጠቅም ብምርዳእ ሰላም ንኽገብሩ ይገብሮም። ኣብ ዘመናት ማእኸል ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብታ ደሴት ማእኸል ሰላም ሰፊኑ። ኣብ መወዳእታ ምርኢትና ድማ ጉሊቨርን ዳርስን ኣብ ዝተጸገነ ጃልቦኦም ናብ ኒውዮርክ ምብላስ ክኢሎም ድሕሪ ንኣሽቱ ሰሙናት ድማ ጉሊቨር ናይ ፖስታ ክፍሊ ስርሑ ብምልቓቕ ዝተዋጸሉ ናይ ጉዕዞ ጸሓፍ ኮይኑ ንርኢ። ካብኡ ድማ ሕጂ ንሱን ዳርስን ሓጎስ ዘለዎም ፍቑራት ኮይኖም እዮም። ካብኡ ድማ ጉሊቨር ሓደ ናይ ጉዕዞ ተልእኾ ኣጠናቒቑ ምስ ዳርሲ ኮይኖም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም እንትወፁ እቲ ፊልም ይውዳእ። እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ረኸብ ድማ ሰናይ